अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ना फातिमा और मैं आपको जवेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जमात हफ्तन की किताब इस्लामियात और उसका बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और उसका सबक नंबर है दाल हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए चलते हैं इसके हासिलाते ताल्लुम की तरफ। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में 7 मुस्तनिद अहदीस मुबारका मारा तर्जमा पढ़ सकें। इन अहदीस मुबारका को समझकर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी तालीमात पर अमल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं। हदीस का लफ्ज़ हादसा से निकला है जिसके लुग़वी मानी है नई या जदीद चीज़ के। इस्तिलाह हदीस में हदीस हर उस कौल, फ़ेल या तकरीर को कहते हैं जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाए, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जारी होने वाला हर फरमान हमारे लिए हदीस का दर्जा रखता है। और इस सबक में हम इन्हीं फरामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे। हदीस नंबर 1 है अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की तलकीन के मुतालिक। क़ालल्लाहु अन्फ़िक़ या इब्न आदम अन्फ़िक़ अलैक। सही बुखारी की हदीस नंबर 5352 है। तर्जुमा, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम तू खर्च कर, मैं तुझको दिए जाऊँगा। इस हदीस मुबारका में हमें अल्लाह की राह में माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है, यानी जो शख्स अल्लाह की राह में जितना माल खर्च करता है उससे और उतना ज़्यादा अता किया जाता है। अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कभी भी घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है और उसमें बरकत डाल दी जाती है। इसलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जितना भी माल दिया है हम उसमें से लाजमी उसकी राह में खर्च करें। हदीस नंबर 2 है इल्म हासिल करने की फजीलत के बारे में। मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुकिल जन्नह। सुनन इब्न दाऊद की 3641 नंबर हदीस है। तर्जुमा, जो शख्स तलब इल्म के लिए रास्ता तय करता है अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत की राह पर चलाता है। इस हदीस मुबारका में हमें इल्म हासिल करने की फजीलत से आगाह किया गया है, जैसा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है और इस इल्म के हसूल में जो मुश्किलात हमें पेश आती हैं उस पर हमें अजर दिया जाता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। इसलिए हमें इल्म हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश रहना चाहिए, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी। हर तरह के इल्म को हासिल करने की हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हदीस नंबर 3 जिसमें हमें मुनाफिक की निशानियाँ बताई गई हैं। आयातुल मुनाफिकी सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ान। सही बुखारी की हदीस नंबर 33 है ये। तर्जुमा, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। इस हदीस मुबारका में हमें ऐसे शख्स की निशानियाँ बताई गई हैं जो कि मुनाफिक है। और मुनाफिक कौन होता है जिसमें ये 3 निशानियाँ पाई जाएं। निशानियाँ क्या हैं कि जब भी वो बात करेगा झूठ बोलेगा, कभी सीधी और सच्ची बात नहीं करेगा, और जब भी वो किसी से वादा करेगा तो उसको पूरा नहीं करेगा, हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, अपने वादे और बात कौल का वो सच्चा नहीं होता। और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए, अमानत माली हो या किसी का राज हो, क्योंकि सिर्फ अमानत माली ही नहीं होती बल्कि किसी के राज भी हमारे पास अमानत होते हैं, तो वो हमेशा इनमें ख़यानत करता है। जब माल रखा जाए तो वो इस्तेमाल कर लेता है और जब उसके पास किसी का कोई राज हो तो हमेशा उसको आगे बता देता है। जो शख्स ये 3 कामों में मुलविस होगा वो शख्स मुनाफिक है। इसलिए हमें हमेशा इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं ये काम हम तो नहीं कर रहे, कहीं ये बातें हमें तो नहीं पाई जाती। अगर कहीं पे भी हमें महसूस हो कि ये अमल हमसे हो रहा है तो हमें उससे गुरेज करना चाहिए और उससे बचना चाहिए ताकि हम मुनाफिक ना हों। हदीस नंबर 4 दीन आसान है। इन्नद्दीनु युस्र। सही बुखारी की हदीस नंबर 39 है। तर्जुमा, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है। इसका मतलब है कि यह दीन अपने सब तकाज़ों के साथ मुश्किल नहीं है,
بلکہ اس کے تمام تقاضے ہماری فطرت کے مطابق ہیں، اور یہ دین انسان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیتا، یعنی دین اسلام کے تمام احکامات انسان کی استطاعت کو دیکھ کر جاری کیے گئے ہیں۔ دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے کبھی بھی دشواری کا باعث نہیں بنتا، اس لیے ہمیں دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، صحیح مسلم کی حدیث 2385 نمبر ہے۔ ترجمہ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کیا یہ والا ہاتھ یہ والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہمیشہ اپنے مال میں سے دوسروں کو دیتا ہے، وہ لینے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مال عطا کیا ہے اس میں سے استطاعت کے مطابق لازمی خرچ کریں۔ حدیث نمبر 6، مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی فضیلت۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث 2699 ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ سب طالب علم اپنے دوسرے ساتھیوں کی اگر مدد کرتے ہیں پڑھائی میں یا کسی بھی اور سرگرمی میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو کام ہیں اس میں آپ کی مدد کریں گے اور اس پر آپ کو اجر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کی ہر ممکن مدد کریں، جو ہم سے ہو سکے ان کی ہمیشہ مدد کرنے کے لیے حاضر رہیں۔ حدیث نمبر 7، غصہ پر قابو پانے کی فضیلت ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114 ہے۔ ترجمہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی طاقتور شخص کسے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں طاقتور شخص وہ نہیں ہے کہ جب کبھی کشتی کا مقابلہ ہو تو وہ لڑ کر جیت جائے اور دوسروں پر غالب آ جائے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ خود پر قابو پائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی دوسرے کے لیے ایذا یا تکلیف کا باعث بنے۔ اور غصے پر قابو پانے کی ہمیں ایک بہت خوبصورت ٹپ بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور اگر آپ بیٹھے ہیں آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ لیٹ جائیں، تاکہ آپ تھوڑے ریلیکس ہوں اور آپ کا غصہ قابو ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم غصے میں کبھی بھی بے قابو نہ ہوں، ایسے عمل نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو پائیں اور ہم اصلی طاقتور شخص کہلائیں۔ جیسا کہ آج کے سبق میں ہم نے مختلف عنوانات احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام احادیث سمجھ آئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور خود کو ایک بہترین مسلمان بنائیں گے اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی بنیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔